हर हर महादेव। 23 अक्टोबर 2025 गुरुवार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया रात्र 10:48 पर्यंत रहिबो। नक्षत्र विशाखा नक्षत्र सकाल 4:52 पर्यंत रहिबो। शुभ युग सर्वात सिद्धि युग सकाल 1:25 पर्यंत। रवि युग सकाल 1:25 पर्यंत। विदाल युग दिन 1:30 पर्यंत। अशुभ काल राहु काल दिन 1:36 पर्यंत। जमगंड सकाल 6:31 पर्यंत। गुलिका सकाल 9:21 पर्यंत। आजिकार मेष राशि। आज नूतन कार्य आरंभ पाई शुभ समय नुहे। धैर्य रखी काम करंतु। आत्मविश्वास वृद्धि किंतु अति उत्साह हानिकारक हो पारे। सफलता आसीबो। प्रतिकार गणेश मंत्र जप करंतु। दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि। सतर्कता अनावश्यक खर्च रखंतु नाही। वृष राशि धन लाभ और सम्मान योग रही। निज काम नूतन सफलता मिल पारे। परिवार माध्यम शांति रहिबो किंतु कार्य क्षेत्र में सतर्कता आवश्यक। प्रतिकार लक्ष्मी मां को धूप दियंतु। लक्ष्मी मां को धूप दियंतु। दिगजोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अछि। सतर्कता अभिमान दूरे रखंतु। मिथुन राशि यात्रा हेबा संभावना अछि। काम रे नूतन मनोबल आसीबो। मित्र सह संपर्क भल रहिबो। नुआ सुयोग मिल पारे। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। सतर्कता यात्रा रे सतर्क रहंतु। कर्कट राशि परिवार रे शांति रहिबो। मन रे संतोष अनुभव हेबो। परिवार एवं स्वास्थ्य दिगरे यत्न नियंतु। धन लाभ सीमित हो पारे। प्रतिकार चंद्रदेव को ध्यान करंतु। दिगजोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अछि। सतर्कता संध्या समय संवेदनशील हेबे नाही। सिंह राशि आज आर्थिक दिगरे उन्नति देखिबे। नूतन सुयोग आसीबो। सम्मान नाम वृद्धि हेबो। किछि जणे लोक ईर्ष्या करि पारंती। सही निष्पत्ति ठीक निष्पत्ति नियंतु। प्रतिकार सूर्यदेव को जल दियंतु। दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। सतर्कता कार्य रे अधिक आतुर हेबे नाही। सतर्कता कार्य रे अधिक आतुर हेबे नाही। कन्या राशि काम रे चाप अधिक हेबो किंतु फल सकारात्मक हेबो। मनोभाव रे अस्थिरता रही पारे। सहधर्मीक सह समय भल कटिबो। प्रतिकार तुलसी पाखरे दीप जलांतु। दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि। सतर्कता अनावश्यक चिंता रखंतु नाही। सतर्कता अनावश्यक चिंता रखंतु नाही। तुला राशि प्रेम जीवन रे खुशी रहिबो। नूतन संपर्क हितकारी हेबो। धन लाभ योग अछि। चाकरी रे पदोन्नति संभावना अछि। यात्रा फल भल हेबो। प्रतिकार शिव मंत्र जप करंतु। दिगजोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अछि। सतर्कता अति आत्मविश्वास रखंतु नाही। सतर्कता अति आत्मविश्वास रखंतु नाही। बिच्छा राशि कार्यस्थल विपक्ष आसी पारे किंतु आपण बुद्धिमतारे जय मिलिबे।
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବିପକ୍ଷ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଜୟ ମିଳିବେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ ରହିପାରେ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ସହ ଆପଣ ମିଳିବା ଯୋଗ ରହିଅଛି। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା, କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଆସିପାରେ। ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଦୁହିଁରେ ସଫଳତା ଅଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ହୋଇବ। ଶତ୍ରୁ ନିରାକରଣ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା, ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ ରୋକା ହୋଇପାରେ। ମନରେ ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ଆସିବ। ପ୍ରତିକାର ନୀଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା, ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶି, ନୂତନ ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାର ସହ ମିଳନ ଓ ଖୁସି ରହିବ। ପ୍ରେମ ଓ ମିତ୍ରତା ଯୋଗ ଭଲ ଅଛି। ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ଅଛି। ନୂଆ ଲୋକ ସହ ପରିଚୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା, ଗୋପନ କାର୍ଯ୍ୟ ସତର୍କତା ସହ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।